Hey guys, so today let's make burong mangga again because last time na nagbat og burong mangga medyo hinog na ang mangga nga akong gigamit but lami siya lami. I am just curious kung unsay lami if hilaw gyud ang mangga. So I have here a lot. Look at this. Tadan! Tagpo pa jud siya kayo. I'm so excited. So na curious ko kung unsay lami if hilaw gyud ang mangga kay previously akong gigamit is hinog na siya. So, medyo tamis na gud siya. But right now, ayan, look at this. Hilaw jud na. Diba? So, let's start. I'm just gonna peel these mangoes. And then, maghim na ta. Let's start making purong mangga. Hopefully, lami siya. And update di ay. Hait na akong kutsilyo, guys. Nabait na. Ayan. I'm not sure if this is an Indian mango. Pero bahala na unsa siya nga klase nga mangga basta kay ugat siyang burong mangga. Galaway ko. Galaway na ko, guys. Wala siya liso. Uy. Nakat yung liso, guys. So, dili pa dahil siya gulang. Oh, wow. I love it. Pero murag di ni mahurot kay daghan naman pud kaayo. My husband bought this for 100 pesos. Ating daghan na ya dagko kayo, guys. Murag mga tamaan pud niya kadaghan. Pero okay ra kay makaon ra man gihapon. So na, guys, napa mi sa province. Pinabutang ni namo siya inununan. Asim. I love it. Huwag yung mausik aning mangga katati ang liso mas slice ra. Hindi lang kayo natapalabian og dagko kadasig. Dili masuk tanan sa iyahang kaya ito tawagan sabaw, not sure, basta marag sabaw. Kani nga medyo yellow na siya. Dili na to apilon. Ano lang na nato kay. Let's try this. I think this one is Indian mango. Medyo yellow na. Let's try this one. Ano pwede pa. Mag Indian mango gid ni siya. Okay guys, so ready na ito ang mango and I saw a different recipe, so this is gonna be a bit different compare sa previous nga burong mangga nga akong gibuhat, but it would still be a pickled mango pero nalay mga ingredients na medyo different compare sa katong first na akong gibuhat. So let's get ready. Set aside sa nato atong mango in a pot, magbutang tag 1 cup of water and then
let's add 1 cup of white vinegar or sugarcane vinegar. 1 cup. Oh, magaganda-ganda to siya, no? And then let's add a half cup of brown sugar. Sugar ay gibutang sa recipe, so I think okay ra if brown sugar or white sugar. Okay. And then let's add a tablespoon of salt. 1 tablespoon salt. And then ito siyang initon until ma-dissolve ang atong sugar and atong salt. So, let's go! Okay guys, so our brine is ready. Look at this. Okay guys, so this is our brine. Ayan. Medyo nag-brown ang color niya because we are using brown sugar. So, actually, wala dyan siya napabukal. Just until the salt and the sugar is dissolved. So, okay na siya. And then, let's just put this aside until mabugnaw siya. Totally mabugnaw siya. And then, let's prepare the other ingredients. So, we need to use 3 to 5 cloves of garlic and then 1 onion, pero optional ra siya. And then, let's add chilies. So, napalit pa si Habs of chilies. So, let's wait. About si Habs. Okay guys, so I'm using lang a medium size na red onion, but this is optional, so it's up to you if kailangan mo magamit og onions. And then yeah, again, optional lang, depende sa inyong ganahan. And then I'm using 5 cloves of garlic. Dapat i-crushed ang garlic. So ako slice na ako siya ginagmay, kaya wala pa tong pang crushed sa onion. And now, let's layer our mango. So, previously, kaya ako siyang gipaanak. But now, let's put it like this. Para mas easier siya i-pick sa chopsticks by the time na makauna ka. I'm excited! Ooh. Galaway ko, guys. Excited ako mukhaon. Ito na yung paglo na taas kayo. Okay. Siya masulat. Okay, okay. Wow. Sakto dyan siya. Daghan tayo. I love it. Ayan, and then let's put the onion at the top. And then the garlic. Puno kaayo. OMG. So many. Balik kag sili. Okay, so this is it. Waiting for the brine to cool off and then the chilies. Guys, so I already added red chilies na. So let's add our brine. Murag nadagan ra jud ni nako butang da. Oh. OMG, I'm so excited. And then let's close the lid and shake. Shake, shake, shake para ma-spread ang onions, ang garlic, and ang chilies. Mabutang sa sulod. Gilaway ka na si. Gilaway ka na si. Hey guys, so this is it. And then, let's refrigerate this for 4 to 5 days. And stay tuned for the taste test.